नमस्कार दर्शक बंधु प्रणाम ओडिशार नुआ अध्याय को आपण मानक स्वागत करुछि मु विजयलक्ष्मी। नमस्कार मु शुभलक्ष्मी आपण को स्वागत करुछि प्रणाम ओडिशा को तेबे दर्शक बंधु आम गहन रे से विशेष अतिथि आसिक पहुँची सारी तेबे आमे आ डेरी करबानी तांको सहित आपणकर परिचय करबा एवं आम कार्यक्रम को मध्य आगो को नेबा। आम सहित आज अछंती विशिष्ट साहित्यिक डॉक्टर उमेश चंद्र जेना तांको विषय रे आमे अनेक किछि आलोचना करबा अधिक किछि जानिबा कारण ए साहित्य को से केते भल पाते ता सहित निज लेखा माध्यम रे समाज रे निश्चित भाव रे अनेक गुडी परिवर्तन आनिबा पे से सब बेले चेष्टा करिसंती प्रकृति को से भल पाउथिबा मनिषटिए एवं साहित्य को मध्य भल पाउथिबा मनिषटिए। सर आपन को स्वागत करूछि हम कार्यक्रम प्रणाम ओडिसा। प्रणाम ओडिसा सारे सारे कोटी ओडिया वासी को नमस्कार। ओडिया माटी को नमस्कार। ओडियार आराध्य देवता जगन्नाथ को नमस्कार। केमती अछंती सर? मु अत्यंत भल अछि। मु डॉक्टर उमेश चंद्र जेना साहित्य को भल पाए, ओडिया माटी को भल पाए, ओडिया भाषा को भल पाए। आज्ञा निश्चय ए साहित्य को भल पाइबा कथाटी सर समस्त भितर एते आसेनी। आपण जेमति कि कहूथिला आमे आलोचना टिके समय पूर्व मध्य करूथिले जे स्कूल बेलरु ही आपण साहित्य को भल पाउथिले एवं साहित्य कविता लिखिबा किछि भी आपण लिखिबा आरंभ करूथिले ए केमिति आसिला प्रेरणा काठर पाइले? हां आगुरु गाँ गाँ रे पाला हुए। आज्ञा से पाला रे साहित्य चर्चा हुए। आज्ञा तो आम गाँ रे भी गोटे बड़ अनुष्ठान हुए एवं 7 राति पाला हुए। तो पालारे जो ओडिया शब्दर प्रतिशब्द ओडियार जतिपात करी गोटे गोटे शब्द को लेकरी अनेक अर्थ एवं ओडियार जो भंज साहित्य है मेहर साहित्य है आज 6-8 गुंठ फकीरमोहन सेनापति लेखा है से जो लेखा गुड़िकर आलोचना जो होता पाला मध्यम एवं स्कूल भी जिते साहित्य विषय जो आलोचना होता मो मन में बहुत उत्कंठा जागृत होता कि ओडिया भाषा केते समृद्ध गोटे शब्दर अनेक गुड़े माने एवं गोटे शब्द को एका भली उच्चारण होता शब्द को लेकरी जतिपात पकईकरी जो कविता रचना हुए जो लेखा रागरे चोखी राग बंगलाश्री राग रसकुलिया राग यसबू जो पालारे आलोचना हुए से ही मोर मान साहित्य प्रति आबिलता सृष्टि है इच्छा सृष्टि है एवं धीरे धीरे मु भाविली मु भी किसी लिखी कि किसी करी कि एमती पेनसिल गारो गारो किसी आज लोक समाज को आसी पारिछि। सर बण पहाड़ घेड़ा केन्दुझर जिले में आपणकर जन्म खूब सुंदर जिलाटी माने सेठी गोटे सिरसापाल गोटे गाँ अच्छी आपणकर जन्म से गाँव में सेठू आपन को प्रेरणा मिली कहीं छोट पिला बेले जो पाला देखुले से आप जतिपात कथा भी जानी से मन को भी आपणकर आसूला एवं तापर आपणकर कलम चलला कलम मनरू आपणकर शब्द ही बाहरला आपणकर गाँ आपणकर जिला केते प्रेरणा देछि लिखिबा पई एवं सेठू आपणकर केमती मूलदुआ पइला प्रथम आपण कोन लिखिले? सेठी ही एक्चुअली मूलदुआ पड़ी गाँर पाला मंडपरू ही कविता प्रति आकृष्ट होइछि कवितार अर्थ बुझी एवं ओडिया शब्दर अस्मिता ओडिया शब्दर अहमियता को अनुभव करिछि एवं जेबे बोधे तृतीय क्लास की केते पढ़ुली प्रथम पाला देखी आसिक 14 अक्षरी गोटे करती पालारे तो तापर मु गुड़ाए पेनसिल हस्ताक्षर भी भल हुए किंतु मु गुड़ाए लिखि पकईली लिखि पकईकरी हस्ताक्षर लिखा समय मु पेनसिल गुड़ाए लिखी जहाँकि कि मो बापा देखी एवं बापा देखिक प्रथम तो विरक्त होते जे हस्ताक्षर न लिखि कौन लिखुचु बोली तापर ताको जो संध्या पढ़िले से डाकिले मो मुंडे हाथ मारिले कहले पढ़े आहरी पढ़ आउ पढ़िले लिखिबू। तो से जो शब्द गुड़िक अच्छी पढ़िले लिखिबू तापाई मु जीवन सारा बहुत पढ़ी प्राय आम ओडिशार सबु साहित्यिक लेखा पढ़ी ता सहित मु सौभाग्यवशतः बाहर को भी जाकर पाठ पढ़िया स्कोप मिलता तो से भी अन्य इंग्लीश अथर भी बही पढ़ी तो पढ़िया भितर ओडियार जो शब्दकोश ओडियार जो शब्दावली से भली शब्दावली
बोधहुए अन्य भाषा क्वचित आज्ञा 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 अन्य भाषा प्रति तो मुझे कमेंट करा उचित हे ना कि तथापि ओडियाटा संपूर्ण भाव संस्कृत प्रेरित आज्ञा एवं संस्कृत व्याकरण जहाँ ओडिया व्याकरण प्राय सामान आम संस्कृत में केवल एक वचन द्विवचन और बहुवचन कथा हुए किंतु ओडिया रे एक वचन और बहुवचन हुए से तारतम्य छाड़देले आमर ओडिया संस्कृति संस्कृत और ओडियार भाषार मेल बहुत बेसी अच्छी आज्ञा आप समस्ते जानते सारा ओडियावासी जानते ओडिशावासी जानते जे संस्कृत हूँ आदिभाषा संस्कृत हूँ प्रकृत भाषा आज कंप्यूटर जुगरे भी संस्कृत को सबुठ भल भाषा बोली एवं सबुठ कंप्यूटर फ्रेंडली डिजिटल फ्रेंडली भाषा बोली भी प्रमाणित हो सारी आज्ञा से ही भाषा अनुप्राणित आम ओडिशा भाषा आज्ञा ओडिया भाषार आपणकर जदि भंज साहित्य अनुकरण करेंगे भंज साहित्य पढ़े केते शब्दावली आज्ञा केते शब्द अच्छी आम जो आम जो लोकाली जो शब्द को कहूँ जो पहाड़ विषय पहाड़ को केते प्रकार कहीहब से सब आप भंज साहित्य अनुकरण कले जानीपर आज्ञा आज्ञा निश्चय मेहर साहित्य अनुकरण कले आप शब्द गुड़ाकर केते सरलतार केते सहजरे कही हुए ताकू भी अनुकरण करें सर आप जो पालार लिखिले सेटा केमती लिखिले माने गीत आकार लिखिले 14 अक्षरी जो कहती जोटा जो नहीं 14 अक्षरी जो गीत गाँती ना से पालारे आज्ञा माने सेटा से इनस्टांटली गायक मने मने छंदी छंदी गाए तो से जमती गाई चले मुझे 8-10 पद लिखी आपणक लेखा को सर से परवर्ती समय गाइथिले हाँ मोर जो प्रणय विसार जो काव्यटा ये हूँ 10टी छांद अच्छी एवं 10टी विभिन्न राज्यर अच्छी आज्ञा एथिरे हूँ शकुंतला जन्म उपाख्यानटा मुझे लिखी आज्ञा से शकुंतला जन्म उपाख्यान माने आमर विश्वामित्र ऋषि और मेनका प्रेम उपाख्यान एवं शकुंतला जन्म आमर वशिष्ठंकर उपहास उपहासित ही वशिष्ठ कहले विश्वामित्र को तुम्हें तो क्षत्रिय तुम्हें केवे ब्रह्म को जान के ब्राह्मण हेब आज्ञा एवं से जो उपहास उपहासित होकर वज्र शपथ नहीं विश्वामित्र कि मु भी ब्राह्मण हेबी ब्रह्म को जानी से तपस्या करते एवं से तपस्या को एते बलिष्ठ भाव में करुले जे स्वर्गर कंपमान है एवं इंद्र डरीगले काले ये मोर सिंह इंद्रपद तो मागिन नहीं पारे तो इंद्रपद काले मागिन बोली सी सेठू मेनका को पठेइथिले धरती को एवं मेनका आसी यहाँ तपभंग करथिला आपण सब जानते एवं तपभंग करने समय तांकर प्रणय होता एवं से प्रणयर अभिसार है जो सृष्टि होता से शकुंतला होता एवं से शकुंतला गर्भर जन्म होता भरत भरत जे कि सिंह छुआ सांगे खेलुला सिंह सांगे खेलुला एवं से भरतर ना रू नहीं आमर भारतर वर्षर ना है भारत ये तो हूँ पुराण ये तो इतिहास निश्चय निश्चय आपण अनेक गुड़िए कथा को पढ़ी जानी साहित्य को भल भाव बुझी एवं निज जो लेखा मध्यम आज आप समाज व्यक्ति विशेष को आप अनुप्राणित करुँचे से मार्ग में आग को बढ़ापी सर जदि आम कहवा आपण बाहर विदेश में पाठ पढ़ार सुजोग पाई आउ वृत्ति कथा जदि आपणकर कहवा ताले वृत्ति आपण माइनिंग इंजीनियर तो माइनिंग इंजीनियरिंग रे आपण PhD लाभ करिसेंती अमेरिका किंतु केन्दुझर सुदूर अमेरिका ये यात्राटी सर केमती संभव हो पारा देखो कह जाए व्हेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे मु बहुत जदि अनुभव निम्न मध्यवित्त परिवार गोटे पिला बापा स्वल्प आय मोर आम 5 भाई भौणी थिलु एवं समस्त पाठपढ़ा सम झी मोर बड़ नानी थे बाहागर इत्यादि आप जमी जानते ओडियार निम्न मध्यवित्त ओडियार लोकटे ता अंटा भांगी जाए से मु प्रथमे प्राथमिक शिक्षा करी मु डिप्लोमा इंजीनियर हिसाब से चाकरी करी से मो निजर कष्टलब्ध अर्थरे मोर निजर पारिश्रमिक मु परवर्ती शिक्षा को आग्रह प्रकाश करी मु 40 वर्ष बयस PhD लाभ करी तो तेणुक जमी कहली व्हेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे प्रत्येक मनीष जदि चेष्टा कर प्रत्येक मनीष जदि गोटे आस्पिरेसन नब जनक ठारू एवं डेस्परेट हम से आस्पिरेसन को पूरण करने से परस्पायर कर निश्चित भाव से सफल हेब सफलता तार पछ गुड़ेब तेणुक आपणकर गोटे जगह आस्पिरेसन ना पड़ो एवं से आस्पिरेसन को पाइबा निजे डेस्परेट होगा पड़ो एवं से डेस्परेसन टाक एत बेसी करेंगे जहाद्वारा कि आपको परिश्रमटा बाधिब नहीं परिश्रम कर चलिए एवं परिश्रम जो अच्छी
ସେଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ଅଛି। କାରଣ ଗୀତା ବି କହେ କର୍ମण्ୟ ବାଧିକ ଆସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫଳ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକତା ବା ସେ ହୃଦୟ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ, କାହିଁକିନା ପିଲାବେଳୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଚାହୁଁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ଲେଖା ଦେଖି, ଆପଣ କେତେବେଳେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏମିତି କିଛି ଲେଖିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ? ସି ବି ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜଣେ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଉଛି BA ପାସ୍ କରୁଛି ତାକୁ ତାର ୱାଇଡ୍ ଓପନ୍ ଅଛି। ସେ ହି କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଫର୍ IAS, ହି କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଫର୍ IRS, ହି କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଫର୍ ORS, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିଲା ତାକୁ ଲିମିଟେଡ଼ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୋର୍ସରେ ଖାସ୍ କରି ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୋର୍ସରେ IAS OSକୁ ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା, ଏବେ ବି ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା କି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ବୈଷୟିକ। ବେଶ୍ୟା ବୈଷୟିକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ଗୋଟେ ବୋହୂଟେ, ସେ ବହୁମୁଖୀ ବହୁ ମାନେ କିଛି କଲେ ବି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନାଲି କୋଠାରେ ରହିଲେ ସେ ନାଲି କୋଠା ବାଲା ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ମାନେ ବାଛନ୍ଦ ହେଲା ଭଳି। ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲା ପରେ ସେ IAS ଦେଇପାରୁନଥିଲା କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ତ ସେଇ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି ବେଶ୍ୟା ବୈଷୟିକ ବୋଲି, ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଥିଲି। ଏବଂ ଆମର CM ପୁନାଚା ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ସେ ଯାଇଥିଲା ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନକୁ ଆନୁଆଲ୍ ଫେଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଠି। ସେ ତ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ବିରୁପାକ୍ଷ ପଣ୍ଡା ସାର୍। ତ ବିରୁପାକ୍ଷ ପଣ୍ଡା ସେଇ ଇଂଲିଶଟା ତାକୁ ପଢ଼ି ଯେଉଁ ବେଶ୍ୟା ବୈଷୟିକ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲି, ସରି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଥିଲି, ତାକୁ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଶୁଣରେ କହିଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟମାନ ପିଲା ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ପଢ଼ୁଛି ଯେ ସିଏ ଲେଖିଛି ବେଶ୍ୟା ବୈଷୟିକ, ତାକୁ ଇଂଲିଶ ଟାଇଟଲ୍ କରିକି CM ପୁନାଚାକୁ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ CM ପୁନାଚା ମୋତେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଡାକିକିରି ମୁଣ୍ଡରେ ମୋର ହାତ ମାରିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ପବ୍ଲିକକୁ ଯିବାର ପ୍ରଥମ ଲେଖା। ଯେ ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କରିଥିଲି ଜେନେରାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍କୁ, ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ରଖିଥିଲି ମୋର ବେଶ୍ୟା ଏବଂ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ରହିଥିଲା। କାହିଁକି କି ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ଘରର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ଝିଅଟେ କି ବୋହୂଟେ ହେଉଛି, ସେ ମୋର ଆକ୍ସେପ୍ଟେବିଲିଟି ହେଉଛି ସମାଜରେ, ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ରହିଯାଉଛି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫକୁ ସେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଖଣି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ଖଣି ଖୋଳ, ମାଟି ଖୋଳ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପକାଅ, ଡାଟି ବିଜନେସ୍, ସେଇଟାକୁ ମୋ ମନରେ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ତାହା ବି ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ଆସିଥିଲା, 18-19 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଏବଂ ସେଇଟା ମୋ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ CM ପୁନାଚା ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଡାକିକିରି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ହାତ ମାରିଥିଲେ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲେଖା ଥିଲା? ସେଇଟା ମୋ ପ୍ରଥମ ଲେଖା ପବ୍ଲିଶ। ଲେଖା ବହୁତ ଲେଖିଛି, ମାନେ ଯିଏ ବି ଲେଖେ ବହୁତ ଲେଖେ, ଚିରେ ପକାଏ, ପକେଟରେ ପୁରାଏ, ପକେଟରେ ସେ ଲୁଗାରେ କାଚିଲା ଲୁଗାରେ କଚା ହେଇଯାଏ। ଲେଖା ଅନବରତ ଚାଲିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲେଖା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନେକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଅନେକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠକଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଛି ପଠାଉଛୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲେଖାଟିଏ ହେଉନା କାହିଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦିଏ। ତ ସେମିତି କିଛି ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିছে ଯାହାକି ପାଠକ ପଢ଼ିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସି କହିଛନ୍ତି ଲେଖାଟି ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି? ହଁ, ମୁଁ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଲେଖିଛି। ସେ ବି ଗୋଟେ ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି। ସେ ପ୍ରକୃତିରୁ ପ୍ରେରିତ। ସେ ଆମର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଉଦୟ ହୁଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଗତି, ସେଇ ଗତିକୁ ନେଇ ମୋର କାହାଣୀଟାର ପରିକଳ୍ପନା ହେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ଉଷା, ଆମ ସକାଳର ନା ଅନ୍ୟ ନାମ ଉଷା। ଉଷା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଗୋଟେ ହିରୋ, ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଉଷା ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଯେତେବେଳେ ଉଦୀୟମାନ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଯାଉଛି କି ବଡ଼ ସହରକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଉଷା ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ସକାଳଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତିପଥ ଅନୁସାରେ 10ଟା 9ଟା ବେଳକୁ ଆଉ ଉଷା ହୁଏନି ସେ ତ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପ୍ରକାଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ, ସନ୍ଧ୍ୟାର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ଏକଦମ ଗୋଟେ ଏୟାର କ୍ରାସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରକାଶ ଯିଏକି ସପ୍ତରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗୀନ, ସପ୍ତରଙ୍ଗର ସମାହାରରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧଳା ଭିତରେ ସପ୍ତରଙ୍ଗର ସମାହାର ଥାଏ
सी कालक्रमे कला रंग विलुप्त हो जाउछन्ति यही तो प्रकृति प्रकृतिर वैचित्र्य देखु सत रंगर समाहार है धला आज्ञा किंतु कला रंग भितर धला पर कला मारिदेले धला भी विलुप्त हो जाए कला तो प्रकाश विलुप्त हो जाउछन्ति रजनी रजनी बोली गोटे झील जी कि जड़े अनाथ झील निज प्रचेषार सी डाक्तर होती एवं डाक्तर से डाक्तरी झील पाखे प्रकाशर सर्वगुण गारिमा कम जना पड़ुची न्यून हो जाउची एवं से रजनी भितर समर्पित हो जाउची ये कहानी पृष्ठभूमि यहाँ से गोटे साधारण परिवार हिरो हूँ प्रकाश से गाँव झीटे उषा ता सहित प्रथमे प्रेम संपर्क होती परवर्ती समय उषा प्रकाश उद्यमान एवं प्रकाशमान अवस्था सी निर्वापित हो जाऊँगी उषा रोचे किंतु माने प्रकाश संग लाभ कर पारुनी प्रकाश आकृष्ट होची संध्या प्रति एवं कालक्रमे संध्या ट्रेन एक्सीडेंट मरी जाऊँगी एवं रजनी पाखे समर्पित हो जाऊँगी प्रकाश यहाँ नष्ट चरित्र यही बहीटी नष्ट चरित्र यही बहीर पृष्ठभूमि है यहाँ ये बहीटी पढ़ला दिने गोटे राति मु 1:30 घंटे हे गोटे फोन कॉल आसाला मोर जिते बही लिखी बही मोर मोबाइल नंबर केवल गोटे बही अच्छी हठात जड़े फोन कले कहले आप कंदेदेले मो मिसेस भी शुई उठी पड़ू आम कंदेदेले बोली कही कांदी कांदी फोन कर तो एकदम गोटे अविश्वसनीय कथाटा है मतलब बहुत आश्चर्य लगला किए फोन कर राति 1 बजे मत फोन कंदेदेल बोली कहले 2 मिनिट खंडे कंटिन्यूस कांदला कहले जे मु कौन तक नाम भूली गले सी राउरकेला जन प्रोफेसर से बहीटी पाई पढ़िले पढ़िकी से कांदी कांदी राति 1:30 फोन करते से तो मतलब बहुत खराब लगी भल लगुन प्रथम तो मिसेस होती लड़ी जड़े फोन करुच्ची कांदी कौन मत कंदेदेले बोली कौन परवर्ती समय मतलब जानली मो लेखा पढ़ी से कांदी जो होता सकाले मत बहुत उत्फुल्लित लगी बहुत गर्वान्वित अनुभव करी कि चल मोर गोटे लेखा गोटे लोकर गोटे हृदय को छुईची आउ जड़े भरत मिश्र अच्छा कटकर भरत मिश्र ता ना से भी जड़े साहित्यिक सी आज पर्यटन पचर पड़े गोटे बही पढ़ी सी कहते यही बही साहित्य एकाडेमी कहीं मिलनी सी मैंने बहुत प्रचेषा कर बहुत मत माने पचर ठेली आगू जावाई तो एमती बहु बंधु अच्छा जोड़ार जड़े बंधु नष्ट चरित्र 6-7 पेज गोटे समाप्त कर लिखिकी देते मत अनुरोध करते आप लेखा बंद करूँ नहीं आमर अपूर्णा बहीटी पढ़ी आम प्रसन्न पटसाणी डॉक्टर प्रसन्न पटसाणी नमस्य व्यक्तित्व से भुवनेश्वर बालुगाँ जा भितर फोन गपी गपी भुवनेश्वर बालुगाँ पहुँचीगले बालुगाँ पहुँचला कहले भाई मो जगार पहुँची गली एवं पर कथा बोली से गोटे अच्छी स्टोरी जो थे कि मुझा अस्मिता ओडिया लोकटीर व्यथा वर्णना करछि जे घर भितर स्त्री पार्टी करुच्ची काम कहीं जाऊन जाऊन बोली सका 5टार उठिक जड़े लोकटी सी कांथ खुरार गुड़ाकू टेले आनी ओरारे लगी शाल काठीटा भांगी दांत काठी भांगी गामछा आखरे जाकि तम तम हो चली जाऊँगी बोली जो गोटे उक्ति अच्छी गोटे लाइन अच्छी से लाइन टाक आमर डॉक्टर पाठशाणी मन को बहुत चाहिए पशिला बोधे सी जेबे देखिले भी कांथ खुरारू गोड़ाकू टेलाटा आनी ओरारू दांत काठी नहीं गामछा चाकी चली जावाटा सी मझे गोटे आम विजु पट्टनायक पुरस्कार मत देते विजु पट्टनायक पुरस्कार गोटे प्रसन्न पाठशाणी ही देते से स्टेज कहते से लाइनटा उच्चारण करते कहले यहाँ तो ओडिया यहाँ तो ओडिशा यहाँ तो ओडिया तो तेणुक कलमटा चली था बोली से भी मत सर आपण लेखारे पूरा निछक ओडियार छाप देखा मिले आपण क्षुद्र गल्प कविता उपन्यास सकारात्मक चिंताधारा पुस्तक रचना करिसेंती सेत्रु अनेक पुस्तक पाठक आदृति लाभ करिछि अनेकंक हृदय छुईछि आपण को कोटा भल लगे कहीं साहित्यिक सबू भल किंतु तथापि आत्मसंतोष काधरे मिले कौन लिखिबारे कविता ना क्षुद्र गल्प ना उपन्यास ना सकारात्मक पुस्तक
ସତ କହିବି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ଆଜ୍ଞା ବରଂ ଦ୍ୱିଧା ଆସେ। କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବହି ବହୁତ ପବ୍ଲିଶ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ବହି ପବ୍ଲିଶ ହେଉନି। ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଦଶନ୍ଧି କ'ଣ ଗୋଟେ 5 ଦଶନ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ଓଡ଼ିଆ ବହି, ଓଡ଼ିଶାର ବହି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ବହି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ଜୀବ ଜଗତକୁ ନେଇକରି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକରି ବହି ପବ୍ଲିଶ ହେଉନି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅନେକ ବହି ପବ୍ଲିଶ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଂଲିଶ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କଲଚର ସବୁ ମିଶାମିଶା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ନେଇକରି ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଟିଏ ଆଙ୍କରିଂ କରିକି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକରି ବସୁଥିଲେ। ଝିଅଟି ଯେବେ ଘର ଯୋଗିଆ ହୋଇଯାଏ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲା ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଜି ସେଇ ଝିଅମାନେ ଆସି ଆମର ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଗଲେଣି। ଆମର ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଯାଇକରି ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ କରିକିରି 4th ପୋଜିସନ୍ 3rd ପୋଜିସନ୍ ଏସିଆରେ ନମ୍ବର 1 ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍, ତା ଉପରେ ବହି ପବ୍ଲିଶ ହେଉନି, ତା ଉପରେ ଲେଖା ହେଉନି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା, ବହିଟେ ତ ଲେଖିଦେବ ଜଣେ, ପବ୍ଲିଶ ବି କରିଦେବ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି, ସେ ପାଠ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କାହିଁକିନା ମନି ମ୍ୟାଟର୍ସ, ପଇସାଟା ଆସିଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଛାପି ପାରନ୍ତା। ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବହି ପବ୍ଲିଶ ଗଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଫେୟାରରେ ବହି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେବୀପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ନମସ୍କାର, ଦେବୀପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି। ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆମର ସାଉଥରେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବହି ଛାପ ହୁଏ, ଲକ୍ଷରେ କାଉଣ୍ଟ ହୁଏ, 5 ଲକ୍ଷ, 6 ଲକ୍ଷ, 4 ଲକ୍ଷ, 3 ଲକ୍ଷ, ମାନେ 4ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, କନ୍ନଡ଼, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ମାଲାୟାଲମ, ସେଇ ଭାଷାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବହି ପବ୍ଲିଶ ହୁଏ। ହିନ୍ଦୀ ବେଲ୍ଟରେ ହଜାରରେ ପବ୍ଲିଶ ହୁଏ, 25,000, 50,000, 60,000, 70,000। କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 100ରେ ପବ୍ଲିଶ ହୁଏ। ଏବଂ ସେଇ 100 ପବ୍ଲିକେସନକୁ ବି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରରେ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଏ। ଲୋକଙ୍କର ଘରକୁ, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍କୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି ଜାଗୃତ ନ ହେବା, ଆମେ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅମୀୟତାକୁ ଅନୁଭବ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କିଏ କରିଦେବ? ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଥମେ ଲେଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପକ୍ରମଣିକା ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଫୁଲଟିକୁ ଆପଣ ପାଠକଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତାମତ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି। ଏ କଥାଟିକୁ ସାର୍ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ପାଠକଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସକାଳେ ହାଟକୁ ଗଲେ, ଆଳୁ କିଣିବାକୁ ଗଲେ, ଆଳୁ ଯିଏ ବିକ୍ରି କରୁଛି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ଏବଂ ସେଇ ଚରିତ୍ରର ବି ଅହମୀୟତା ଅଛି। ସେ ବି ତାର କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଛି, କିଛି ତାର ଆଚରଣରେ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଛି, ତା ଆଚରଣରେ କିଛି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା ନୁହଁ, ତାକୁ ଆମର ଜୀବନରୁ ହଟେଇ ଦେବା କଥା। ଭଲ ବି ଅଛି, ମନ୍ଦ ବି ଅଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ିଥିବା ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେଇକରି ଏକାଠି ସମାହାର କରିକି ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ କରାହେବ, ଏବଂ ସେ ଫୁଲରେ ରଙ୍ଗ ଭରିବ। ରଙ୍ଗ ଏଠୁ ସେଠୁ ଆସିବନି, ରଙ୍ଗ ଆସେ ଅନ୍ତରରୁ, ହୃଦୟର ଲହୁ, ଯେଉଁ ମାନେ ଭାବପ୍ରବଣତା। କାହିଁକି ଯିଏ ଲେଖକ ଲେଖେ, ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ରାମ ବନିଯାଏ, ରାବଣ ଚରିତ୍ର ବେଳକୁ ରାବଣର ଚରିତ୍ର ବନିଯାଏ। ସେ ପଜ ନେଇକି ଲେଖେ ନାହିଁ। ରାମର ଡାଇଲଗ୍ଟାକ, କାହିଁକି ତୁମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ରାବଣର ବି କରି ଅଟହାସ ହା ହା କରିକି, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ସିଏ ତ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ, ମୁଁ ତାକୁ ଅପହରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ବି ସେଇ ଡାଇଲଗ୍ଟା ବି ସେଇ ଲେଖକ ଲେଖୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ଗୋଟେ ଥର ଅତି ସୁନ୍ଦର, ପରକ୍ଷଣରେ ଅତି କଟୁ ଯେଉଁ ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ଏଇଟା ନିଜ ହୃଦୟ, ଯେଉଁ ଲେଖକର ହୃଦୟଟାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ହୁଏ। ତ ସେ ଭାବ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣରେ ଗୋଟିଏ ଭାବ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷଣରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାବ ଯେଉଁ ହୁଏ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖିଛି ଯେ ଏଇ ଅନ୍ତର ଲହୁ ଆମେ ନିଗାଡ଼ିକିରି ରଙ୍ଗ ଭରୁଛୁ, ଏବଂ ସେଇ ରଙ୍ଗ ଭରା ପୁଷ୍ପଟିକୁ ପାଠକଙ୍କ ହାତରେ ଦେଉଛୁ। ସେ କେତେ ରଙ୍ଗ ଭରିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ସେ ତ ପାଠକ ହିଁ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉପକ୍ରମଣିକାରେ ସେଇଆ ହିଁ କହିଛି କି ଏଇ ରଙ୍ଗଭରା ଫୁଲଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲି, ଏବେ ଆପଣ ତାକୁ ତୋଳନ୍ତୁ, କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ହୃଦୟକୁ ନିଅନ୍ତୁ, କି
ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଜ୍ଞା ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ। ସାର୍ ସବୁକିଛି ପାଠକଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାକୁ ପାଠକ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରଖିଛନ୍ତି ନହେଲେ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିନଥାନ୍ତେ ଆପଣ କନ୍ଦେଇ ଦେଲେ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅପୂର୍ଣ୍ଣା ଲେଖିଲେ 10ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପକୁ ନେଲେ ସେ ବହିଟି କଲେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ସମଥିଙ୍ଗ ମିସିଂ? ସମଥିଙ୍ଗ ମିସିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ତାର ଇଂଲିଶ ଭର୍ସନଟା। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କେମିତି ଲେଖିଲେ ଆଉ ସିଏ ବି ବିଦେଶରେ ଆଦୃତ ଲାଭ କଲା। ମୋ ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ କି ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବହି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଗଲା ସେ କହିଲେ ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରୁନୁ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁନୁ ତ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶରେ କର। ତ ହିନ୍ଦୀ ବି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ପଢ଼ିବେ ବିଦେଶରେ ତ ହିନ୍ଦୀ ଲୋକ ପଢ଼ିବେନି ତ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଇଂଲିଶରେ କଲି ବହୁତ ଆଦୃତି ଲାଭ କଲା। ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ କିପ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍। କାହିଁକି ଏଥିରେ 10ଟି ଗପ 10ଟି ଯାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୁକ୍ର। ଏବେ ତ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆମର ସିନେମା ହିରୋ ସିଏ ପରିଚୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପରିଚୟ ବୋଲି ଫିଲ୍ମଟେ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରିଣତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମୋ ବହିର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବି କଲେଣି। ସିଏ ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବାଟା ଭଲ ହେବ। ତ ସେଇଭଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ପଢ଼ୁଛି ଯିଏ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯିଏ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଭାବୁଛି ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ବିଦେଶରେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବ ଏତେ ଦୂର ଆଦୃତ ଲାଭ କରିବା ଆପଣ ତ କେବେ ଭାବି ବି ନଥିବେ କାହିଁକିନା ବିଦେଶ ନା ଭାବି ତ ନଥିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ନମନୀୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହୃଦୟ ଛୁଆଁ କଥାଟା ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜ୍ଞା କାଲି ଗୋଟିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆସିଥିଲା ସେ ଛୁଆଟି ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି 3-4 ବର୍ଷ ଛୁଆଟି କାନ୍ଦୁଛି ତା ମା ପଚାରୁଛି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ନା ମୋ ବାପା ଖାଉନାହାନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳେ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ସେ କହିଲା ମୁଁ ସକାଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ଟିଫିନ୍ ଦେଉଛି ତା ମା କହୁଛନ୍ତି ବାପା ତ ସକାଳେ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ବି ଦେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ରାତିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନା ସିଏ ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଲି ପେଟ ଅଛି ଖାଲି ପେଟରେ ରହିକି କେମିତି କାମ କରିବ ବୋଲି ସେ ବିଲକୁଲ ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ହଁ ସେ ଛୁଆଟି କାନ୍ଦୁଛି ସେଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସିଥିଲା କାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତ ମୋ ଆଖିରୁ ମୁଁ ବି କାଲି କାନ୍ଦିଛି ଏବଂ ମୋ ଝିଅ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ସେଇଟା ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲି ଏବଂ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହିଁ ପଠାଇଥିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣ ବି ଜଣେ ଝିଅ ବାପା ପ୍ରତି କେତେ ଫିଲିଂ ମୋ ବାପା 4ଟା ବେଳେ ଖାଇନି 4ଟା ବେଳେ ଖାଲି ପେଟ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ତା ମା ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲିଂଟା ହୃଦୟର ଫିଲିଂଟା ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଗୋଟେ ସେ ମାନେ ବ୍ରିଟେନ୍ ବାଲା ହଉ ଆମେରିକା ବାଲା ଭଲ ହଉ ନିଗ୍ରୋ ହଉ କିଏ ହୃଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସ୍ନେହ ଅଛି ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ଜଣେ ଯଦି ଖାଇନି ବୋଲି ଭାବୁଛି ତାପରେ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ତ ତାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଲେଖାରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି ଆକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ହୃଦୟର ଭାଷାଟା ଅଲଗା ସେ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ କି ଇଂଲିଶ ନୁହଁ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାଷା ସେ ହୃଦୟର ଭାଷା ଆଖିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଏବଂ ଆଖିରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ସାର୍ ଆଉ କିଛି ଲେଖା ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖକ ଯେମିତି କହିଲେ ଲେଖେ ଚିରେ ମୋର ତ 20-22ଟି ଖଣ୍ଡେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ମାନେ ଡାଏରୀ ଭରିକି ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକେସନର ଯେଉଁ ହିକଅପ୍ ତା ପାଇଁ ଭାବୁଛି ଆଉ 2 ବର୍ଷ ମାତ୍ର 60 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଅଛି ସୁପର ଆନିଭର୍ସରୀ ହେବ ଚାକିରି ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ ଏଥିରେ ନିଯୋଗ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆର ଅହମିୟତା ଓଡ଼ିଆତ୍ୱକୁ ଯେତିକି ପାରିବି ଆଗେଇ ନେବାକୁ କାହିଁକିନା ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ ନିଜ ମାଆକୁ ଚିହ୍ନେ ନା ଯିଏ ନିଜ ମାତୃଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନେ ନା ଯିଏ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଚିହ୍ନେ ନା ସିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ତାର ଟିକେ ରହିଯାଇଥାଏ କେଉଁଠି ଟିକେ ଛୋଟ ନ୍ୟୁନତା। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯେତେ ବଡ଼ ବି ଅଧିକାରୀ ହୁଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଅଧିକାରର ବି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂଟିର ପୁଅ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅଟିର ସ୍ୱାମୀ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅଟିର ବାପା ତେଣୁକରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଜୀବନସାରା ଭଲ ପାଉଥିବି ଏବଂ ଯେତିକି ପାରିବି ମୁଁ ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବି ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବ୍ଲିଶ କରିବି ଯାହା ନ ପବ୍ଲିଶ ହେବ ଏମିତି ଯେମିତି ଭୀମ ବହି ଗୋଟିଏ ବି ପବ୍ଲିଶ ହେଇନଥିଲା ତାକୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ମରଣ ଉପରାନ୍ତେ ସବୁ ପବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି।
निश्चय मेहरकर 4-5 खंड बही पब्लिश होता 20-22 खंड पांडुलिपि आहरी अच्छी सर आपणकर जितेबाला लेखा कथा आपण कहउचंती ए निकटरे गोटे प्रकाशित होईछि यात्रा जा काळजय हाँ से लेखाटी कोन यात्रा जा काल से ये एक वेरी टिपिकल माने इटा दिस इज जर्नी व्हिच शुड बी रिमेम्बर्ड फॉर एजेस से टाइप रो सेथिरे अनेक गुडे माने सेटा काव्य कविता केवल माने कविता केवल गीति कविता सेथिरे अछि हाँ। गीति कविता और गीति कविता काव्य कविता एवं गजल उड़िया रे गजल के लिखि नांती ओके प्राय 20टा खंडे गजल सेठी अछि आज्ञा निश्चित भावे एवं भजन किछि अछि जगन्नाथଙ୍କର ଆମର ଯେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଇଏରେ ରେଡ଼ିଓ ଟିଭିରେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଚାରି ଯୁଗରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା रथयात्रा ହେଇଛି ହଁ ସେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଷ୍ଟକ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଥିଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ସେଇଟା ମାନେ ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ଗୀତ ବି କରିଦେଇଥିଲେ आमे कहते जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी हो तुम्हें मु लिखी हे अंतर्जामी हो अंतर्गामी हाथ टेकी प्रार्थे ए जगत माने से पदर दुहा थिला हे अंतर्जामी हो अंतर्गामी मुझे जगन्नाथ मो अंतर भितर बसईदेवी जगन्नाथ हूँ परमात्मा से केबे मते लीड करेंगे नहीं खराब रास्ता को मु माने प्रत्येक मनीष माने टू एर इज ह्यूमन प्रत्येक मनीष भूल करिया गोटे प्रकृति बसत गोटे भूल कर चलती कि मत जदि जगन्नाथ आसिक मो हृदय बसबे और जगन्नाथ मत प्रेरित करेंगे मुझे जमा भूल करी तेणुक मो लेखार लिखिली जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें न कही मुझे हे अंतर्जामी हो अंतर्गामी हाथ टेकी डाके ए जगत ए सारा जगत मु नहीं सारा जगत आपण पर हाथ टेकी डाकुची तुम समस्त अंतर्गामी हो जाओ नयन पथगामी हुआ ना अंतर्गामी हो जाओ अंतर भितर बस एवं तुम्हें परमात्मा ये छोट आत्मा को तुम्हें ही रास्ता देखाओ एवं तुम रास्तार गले ये समाज कलुषित हो ना मुझे बही गोटे लिखी जे आम जी भी जाए जो जेकोसी अधिकार पाइले आम गोटे अधिकार भुक्त गोटे चाहे माने गोटे डेजिग्नेसन मिल जाए डॉक्टर उमेश जेना एडिशनल डायरेक्टर माइंस गोटे उपनाम मिल जाए आड़े किए पचारे एडीएम अच्छा कि एडिशनल डायरेक्टर अच्छा कि पचार एडिशनल डायरेक्टर मैंने मत बुझाऊँ किंतु जड़े जन्म है बेले गोटे उपाधि पाए जन्म हो कौन हुए पुओ कि झीटे हुए आप जन्म है आपण ना कौन भी हुए आमको मार ना धरिकी ता झील होती बापा ना धरिकी ता झील हो तो झीटे उपनाम पाईगले भाग्यवशत जब भल थी ताल आप एका संगे भौणी कि भाई भी हो पारे जब आगुरी किए गोटे भाई जन्म होती कि परवर्त समय भी भाई आ गए छुआ जन्म हेल्ले भाई कि भौणी हो गोटे है पुओ गोटे है भाई कि भौणी पुओ झील कि भाई भौणी तापर समय अनुसार समय अतिक्रांते आप स्वामी कि स्त्री होपर किसी दिन पर बापा एवं माँ हो तो ये चारिटा डेजिग्नेसन चारिटा उपनाम ये आपे आपे आसे समाज रे आसिले जन्म हेले ये आपे आपे आसे एवं ये जाए केबे ये डेजिग्नेसन मुझे तो एडिशनल डायरेक्टर 2 वर्ष एडिशनल डायरेक्टर थी कि प्रमोशनल डायरेक्टर जब होगले आउ डायरेक्टर नी तो यहाँ है पेरिसेबल डेजिग्नेसन किंतु ये जो चारिटा डेजिग्नेसन केबे जाए मला पर भी जाए कि गोटे मृत व्यक्ति को कह जाए अमकर पुओ मरीगला अमकर बापा मरीगला बोली ये जाए ना ये जो चारिटा उपनाम मिले जो चारिटा डेजिग्नेसन मिले ये आपे आपे मिले एवं ये नॉट पेरिसेबल अच्छा यही चारिटा उपनाम को आम केबे भी आम माने हृदय सहित या आम हृदय बसौनु कि या प्रति या नहीं गर्वित होनु कि मु पुओ मु स्वामी मु बापा मु भाई ये सब आम भूली जाऊ अच्छा ये भूली गले असुविधा कौन भूल न भूलिले कौन असुविधा जदि आपण पुओ बोली जानुंट मुझे जनक पुओ ताले आपणकर बापा बयस जिते लोक सब बापा भाया लगे मो बापा 90 वर्ष लोक जड़े जिते 90 वर्षीय लोक अच्छा गोटे बस उठी पार उठी पार मत देखा बापा बोली मो हाथ आपे आपे जीव ताकू सहायता करने मुझे तो भाई जी भाई रहा
केयरिंग एंड शेयरिंग गोटे भाई आ गोटे भाई को केयर करिवो किसी शेयर करिवो जहाँ पाइछि शेयर करिवो किसी पाउन तो केयर करिवो भौणी 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 मुझे गोटे भौणी बोली आप अनुभव कर आउ जन प्रति हिंसा भाव आसोनी केयरिंग एंड शेयरिंग भौणीर काम स्वामी स्त्री जड़े प्रणय करने कि सांग लाभ करने जड़े स्त्री पाइला जड़े स्वामी पाइला जदि स्वामी जड़े भावुची जे मोर जड़े स्त्री अच्छी से आनमान कहीं हे जड़े स्त्री जदि भावुची जे मोर स्वामी अच्छी से आनमान कहीं हे जदि आनमान न हे समाज कलुष रही ये जो कलुष होती जिते सब व्यवचार होती व्यवचार सरीज खत्म हो तो आम भूली जाऊँ जे मु भी जड़े स्वामी मु भी जड़े बापा मोर भी झील अच्छी से जो भूली जाऊँ बापा होती तो सबू मो झीटे अच्छी आप भाई झीटी अच्छी तो आप मो झील भाई से फिलिंगटा मुझे भावुची मो बापा से झील बयस समस्त झील भाई भावी तो ये चारिटा उपनाम मिले जहाँकि पेरिसेबुल नुह ये संसार थरे आसिले अमृत साप रहा ये मैंने से लोक जब भी मन पक कह से अमकर पुओ अमकर भाई अमकर बापा जहाँकि मृत्यु पर भी केबे भी जाए नहीं मृत्यु पर भी जाए नहीं आज्ञा सर ताकू आमे गौण भावु सर आपण वृत्तिगत जीवन आपणकर चली ता भितरे आपण साहित्य को समय देछंती एवं ओडिया साहित्य को वृद्धिमंत करिसेंती गोटे बहुत बड़ दायित्व आपण को ऊपर ओडिया भाषा साहित्य आगु आगको नबा पाई आपण तो एपर्यंत संतुष्ट नुहंती एते सुंदर सुंदर लेखा भितर भी आगको आपण को मन रे आ कोन रहिछि आ इच्छा कोन रहिछि आपण कहउचंती बहुत पांडुलिपि आपण को पाखरे पढिछि जहा पब्लिश पर हेई पारेनी को क्षेत्र को नहीं आपण लेखा करिया पई चाहउछंती आपण कहिले बहुत किछि जिंस रहिछि जहा पाठकों को सामना को आसी पारुनी आपण कौन चाहूँगी ताकू केमती पाठक सामना को आने जमती कहली अर्ध शताब्दी पूर्वर ओडिशार स्थिति ओडिशार नारीटीए ओडिशार पुरुषटीए तार जो ट्रांसमिशन होती से आज जो आगू आसी सामना को फोरफ्रंट को आसी जमी कहली अवगुंठित नारीटीए आंठू पर्यंत ओढ़ा टाणी गण पड़ी स्त्री लोकटी आज एंकर हो टीवी सामने 4.5 कोटी जनता गोटे आइडल हो बसी से जो ट्रांसमिशन जो गोटे लोक श्री बालगुड़ी गाँव जन्म हो अमेरिकार फेरी गोटे ओडिशार एडिशनल डायरेक्टर भली पदवी रही सारा ओडिशार गोटे विभाग कथा बुझीपारुछे यही ओडिशार लोक छोटिया झीटे दुती चांद से सारा ओलंपिक 3टा ओलंपिक खेली आसी कर पारा ओलंपिक रे खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त भगत माने निजर पोलियो होता सत्वे तांकर इच्छा शक्ति एत बेसी से सारा वर्ल्ड खेलिकी प्रथम होई आज भारत सर्वोच्च खेल अवार्ड पाई पूरा परिवर्तन को आपण कलम मुनरे स्थान देबाकू चाहू हाँ तो ये जो ट्रांसमिशन उपरे किसी लोक ना आम ट्रांसमिशन समय अन्य भाषा प्रति अन्य कल्चर प्रति आकृष्ट हो जाऊँ आम कल्चर ताठू स्ट्रंग आमरी झीटी आज ये पहुँची आमरी लोकटी आज ये पहुँची तो से जो ट्रांसमिशन है आज ओडिया घरकण ना आज ओडिया झी भी विश्व सुंदरी हो आज ओडिया लोक भी बड़ सीईओ हो पार्टी बड़ बड़ कंपनी सीईओ अच्छा मो सांग मैंने सीईओ अच्छा तो से जो ट्रांसमिशन होती से ट्रांसमिशन को नहीं गोटे प्रबंध कौन गोटे बड़ गद्य उपाख्यान लेखा चली मत लगुच सेटा गोटे मोर मत संतुष्टि देव जब लोकलोचन को आस अपेक्षा रहिबो सर समस्तंकर से लेखा को आपनकर पुस्तक केबे प्रकाशित हेबो ता पई अपेक्षा रहिबो किंतु अनेक गुडिया परिवर्तन को वर्तमान जते बेले देखुछंती आपण आखिरे अनुभव करूछंती सेति पई समस्त खुशी मध्ये व्यक्त करूछंती किंतु ए लेखा मध्ये रे वर्तमान सर साहित्यर आहुरी किमते अधिक प्रचार प्रसार हेबार आवश्यकता रहुछि बा विदेश रे किमते हमर ओडिया भाषा संस्कृति परंपरा पहुंचबो सेने किमते प्रयास सर शुणु अनेक मतरे अच्छी बर्तमान सोशल मीडिया छोट गल्प मुझे एकमत नुहे छोट 2 लाइन रे जड़े भाव व्यक्त करें ना भाव व्यक्त करने भाषा दरकार शब्द बाणी दरकार तेणुक लोक जो विमुखता लाभ कर पाठक मैंने बही पढ़ा को जो अनिच्छा प्रकाश कर जगन्नाथ पाखे प्रणाम करुँची जगन्नाथ सद्बुद्धि दिंतु लोक पुणी पाठ को पढ़ंतु
বইটা প্রচ্ছদ পট পর্যন্ত আরম্ভ শেষ পর্যন্ত পড়ন্তু এবং অনুভব করন্তু নিজের হৃদয়କୁ জাগ্রত করন্তু মন মস্তিষ্কକୁ রে যে অনুকরণ করিবার যে মানসিকতা তাকে দূরেই যাই নিজকে নিজে চিহ্নন্তু স্যার বর্তমান নিজে গোটে গোটে সমস্তে শ্রেষ্ঠতা স্যার পুস্তকরে গোটে স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে পুস্তক স্থান কেহি নেই পারিবেনি যেতে সোশিয়াল মিডিয়া আসু যাহা হোক যোউটি বি গোটে ক্ষুদ্র গল্প পড়ু বা ছোট কবিতাটিয়ে পড়ু পুস্তক স্থান পুস্তক জায়গায় অছি যে পাঠক তাকে পড়িছি সে তার চার্ম জানিছি যেতেবেলে আপন সাউথ কথা কହୁଥିଲେ হিন্দি বেল্ট কথা কହୁଥିଲେ সে লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার শহ শহ ভিতরে ইয়ে শহ শহ কেমতি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ হব সে নেই কোণ প্রয়াস করা ଯିବା কথা এবং পাঠকଙ୍କ হৃদୟରେ গোটে পুস্তকକୁ স্থান দেবা পাই সাহিত্যিক মানে কোণ করিয়া কথা সাহিত্যিক মানে তো নিশ্চিত ভাবে চেষ্টা করিয়া কথা চেষ্টা भी କରୁଛନ୍ତି কিন্তু ମୁଁ যুবগোষ্ঠীକୁ অনুরোধ କରିବି যে মনର ভাবনাটাକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାଟା ହିଁ ଲେଖା এবং লেখাটাকর ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ନୁହଁ ଅନେକ ମାର୍ଗରେ ଲେଖା ହେଇପାରିବ ତ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପବ୍ଲିଶ କରନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯିଏକି ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲା କେବଳ ଲେଖନୀ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମହାମନୀଷୀ ମାନେ ଥିଲେ ଗଜପତି ଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ପାଇଁ ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟାକୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟଟା ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ 1936 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଜାଗୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ବି ଲେଖନ୍ତୁ ହାସ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଲେଖନ୍ତୁ ଛନ୍ଦ ଲେଖନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦ ଲେଖନ୍ତୁ ଲେଖିକିରି ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖକ ଆସିବେ ଯଦି ତାହେଲେ ପବ୍ଲିଶ ଆମେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ଆମେ 4 କୋଟି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଅଛୁ ତେଣୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆର 4.5 କୋଟି ବ୍ରେନ୍ ଅଛି 4.5 କୋଟିଟା ହୃଦୟ ଅଛି ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି ଆବିଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କେବଳ କଲମୁନକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲମୁନ ହେଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ବାହାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଏବଂ ମନର ଭାବନାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେମିତି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବହି ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଆମ ସହିତ ଆଜି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଆଜି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ସମୟ ଦେଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା दर्शक बंधु समय होइछि हम कार्यक्रम प्रणाम ओडिशा को एठी रखुछु उभयं को विदाय देंतु नमस्कार प्रणाम ओडिशा।